बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन कराम, ईरान से बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं। उनकी जो आवाम है वो बहुत ही गुस्से में और बहुत ही गमज़दा है, क्योंकि आपको पता है कि आज उनका सदर की नमाज जनाजा थी और बड़ी तादाद में शहरियों ने, ईरान के शहरियों ने शिरकत की इसमें और अपनी राय का इजहार किया। और वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं और वहाँ से जो मनाजिर आ रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि आवाम के आंखों में वहाँ पे खून उतर आया है और वो अपनी हुकूमत से सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें इस कत्ल का, इस जो हमारे सदर हैं उनके कत्ल का हमें सिर्फ बदला चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको जल्द अज जल्द और टाइम से मिलती रहें। जैसे कि आपको पता होगा कि ईरानी सदर का पिछले 2 दिन पहले उनका कत्ल किया गया और जो मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और वो एक हादसाती मौत थी, लेकिन आपको और हम सबको पता है कि ये हादसाती मौत नहीं थी, क्योंकि इसके अब शवाहिद मिलना शुरू हो गए हैं कि ये एक हादसाती मौत नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छी तरह प्लान किया गया मर्डर था। एक बहुत ही अच्छे तरह से, जिसे कहते हैं ना, फुल फ्लैज किस्म का ऑपरेशन किया गया, वो किया गया है ईरान के ख़िलाफ़। क्योंकि आपको पता है कि 3 हेलीकॉप्टर आज़रबाईजान से उड़े थे। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली अपडेट में बता चुका हूँ कि 3 हेलीकॉप्टर आज़रबाईजान से ईरान के लिए उड़े थे, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में वज़ीर ख़ारजा और सदर शामिल थे, बाकी 2 हेलीकॉप्टर में दूसरा अमला शामिल था। जब 3 हेलीकॉप्टर एक ही रो में एक ही सीक्वेंस में उड़ रहे थे, मतलब 3 हेलीकॉप्टर एक साथ ही अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, तो 2 हेलीकॉप्टरों को हादसा क्यों नहीं पेश आया? सबका यही सवाल है कि 2 हेलीकॉप्टरों को भी वही कंडीशंस, वही एटमॉस्फेयर फेस करना पड़ रहा था जो कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को फेस करना पड़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को क्यों ही हादसा पेश आया और बाकी 2 हेलीकॉप्टरों को हादसा क्यों नहीं पेश आया? क्योंकि ये अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया और हर तरफ ये सवाल उठ रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर जब एक ही रो में जा रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि 2 हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल को पहुंच जाए और एक हेलीकॉप्टर पीछे रह जाए। और जब 2 हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गए और एक हेलीकॉप्टर उन्होंने देखा कि हमारा पीछे रह गया, जिसमें उनको पता भी है कि हमारा सदर शामिल है, हमारे वज़ीर ख़ारजा शामिल है, तो उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को पीछे रह जाने दिया और ख़ुद वो आगे बढ़ गए और उन्होंने कोई कंट्रोल टावर से, कोई पीछे बैक एंड से कोई उन्होंने रब्ता नहीं किया, एयर ट्रैफिक वालों से कोई रब्ता नहीं किया कि हमारा एक हेलीकॉप्टर पीछे रह गया। वो अपना स्मूथली आगे बढ़ते गए और अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवा दिया और अपने जो क्या लें, जो उनका मेन बंदा था, जो उनका लीडर था, उसका हेलीकॉप्टर है वो वहीं छोड़े और अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने लैंड करा लिया। तो ये बहुत ही एक तरह से, मतलब, लोगों का सवाल उठाया जा रहा है। ये तो आम बंदे के भी समझ में आता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जैसे आपको पता है कि एक चीज़ को जब कोई हिट करती है तो वो ब्लास्ट होती है, तो उसका पता लग जाता है। और एक चीज़ जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ब्लास्ट होती है किसी मैकेनिकल इशू की वजह से, किसी टेक्निकल इशू की वजह से, कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो उसका कोई और, मतलब, अफेक्ट होता है और वो फौरी पता चल जाता है कि ये चीज़ खुद ब खुद ब्लास्ट हुई है कि किसी चीज़ ने हिट करके ब्लास्ट की है। तो आप जैसे कि आपको पता होगा 48 घंटे गुजर चुके हैं, 2 दिन गुजर चुके हैं। तो ईरानी मीडिया को तो ईरानी, मतलब, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई, उनको तो बाखूबी पता चल गया होगा कि ये क्या मामला पेश आया है। लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उनके मुताबिक उन्होंने भी अपने मीडिया को और अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनको पूरी तरह मना किया कि इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करनी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि उनके जो आवाम है वो सिर्फ बदले की डिमांड कर रही है कि हमें इस चीज़ का बदला चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी पिछले 1 माह पहले इसराइल पे, और वो बहुत ही तगड़ी एयर स्ट्राइक की गई थी और उस पर इसराइल का काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो सबका यही मानना है कि ये उस चीज़ का बदला लिया गया ईरान से, कि उनके जो लीडर हैं उनको इस चीज़ का हिसाब चुकता करके इस चीज़ का बदला लिया गया। और इसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि एक और इंटेलिजेंस रिसोर्सेज से खबर आ रही है कि इसराइल किसी भी वक्त और किसी भी टाइम ईरान पे बहुत बड़ा
حملہ کر سکتا ہے. اسرائیل بہت بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ اب ان کا لیڈر جو ہے جس نے پیچھے سارا لیڈ کیا تھا, جو آپریشن پیچھے کیری ہوا تھا اس کو سارا لیڈ کیا تھا اسی ان کے صدر ابراہیم رئیسی نے. جب انہوں نے اڑانے کا یہی مقصد تھا کہ اب ان کو اڑا دیں گے اور جو ان کا آگے جو مین ہم نے آپریشن کرنا ہے اس میں ہمیں آسانی رہے گی. تو اسی لیے ان کی جو انٹیلیجنس ہے ان کی طرف سے خبر ان کو ملی ہے کہ بہت بڑا اور بہت ہی تگڑا ایک قسم کا وہ اٹیک کیا جا سکتا ہے ایران کے اوپر. اور یہ اٹیک جیسے پہلے اٹیک ہوا تھا اس کے جیسا نہیں ہوگا جیسے ان کے اپنے علاقے سے ڈرون اڑے تھے اور وہ ان کے اوپر ہی گر گئے تھے. ایسا اٹیک نہیں ہوگا, ایک بہت ہی کہہ لیں پلانڈ اٹیک ہوگا جس کی ایک کڑی تھی جس کو ابراہیم رئیسی کو اڑایا گیا. مطلب یہ بھی اسی آپریشن کا حصہ تھا. اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی 1 یا 2 گھنٹے نہیں ہوں گے یہ خبر آئے کہ ان کا پلین لاپتہ ہوا ہے. ابھی لاپتہ تک خبر تھی کہ ہیلی کاپٹر ابراہیم رئیسی کا لاپتہ ہوا ہے اور فوری وہاں سے اپڈیٹ آ رہی ہے اسرائیل سے. ان کے جو وزیر خارجہ ان کی طرف سے اپڈیٹ آ رہی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم اسرائیل اس میں ملوث نہیں ہے, اسرائیل کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. مطلب جیسے ابھی کنفرمیشنس بھی نہیں آئی کہ ان کا ہیلی کاپٹر کریش کر گیا ہے, وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, ان کی مطلب قتل ہو گیا جو بھی ہوا ہے, اس سے پہلے ہی کہہ لیں اس کا اسرائیل کا اپڈیٹ آ گئی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. مطلب ان کو پتا تھا کہ ہم پہ بات اٹھنی ہے, ہم پہ ہی جانی ہے, تو ہم پہلے ہی پلان دے دیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو اب جو میڈیا ہے اور جو ایرانی انٹیلیجنس ہے وہ سب یہ کڑیوں کو جوڑی ہے کہ یہ سب کیا ہوا ہے معاملہ, کہ کیسے کسی چیز کو مطلب خود ہی بلاسٹ کر گئی ہے, کیا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے. لیکن اب تک بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ کوئی اگر ٹیکنیکل ایشو بھی ہوا ہے, لیکن ابھی تک دنیا کے سامنے کوئی حقائق نہیں لائے جا رہے کیونکہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہئی, ان کی طرف سے سخت انسٹرکشن ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف, تاکہ عوام کے اندر مزید جو غصہ ہے, جو مزید بدلے کی آگ ہے اس کو بھڑکایا نہ جائے اور اس کو مطلب جو معاملات ہیں ان کو ٹھنڈا کیا جائے. لیکن میرے خیال میں یہ حقائق سامنے لانے چاہیے کیونکہ اب تک تو بلیک باکس بھی ان کے ہاتھ لگ چکا ہوگا کہ آخری جو ان کی مطلب جو کنورزیشن ہوئی ہے ان کے ساتھ اپنے انہوں نے بلیک بکس کے اندر جو ریکارڈ کروائی ہیں وہ تو ان کے ہاتھ لگ جانی چاہیے. اور وہ جو ابراہیم رئیسی اور دیگر عملے نے جو ان کے بلیک باکس میں اپنی آخری جو کہہ لیں کنورسیشن ریکارڈ کروائی ہیں وہ اب ان کو پتہ لگ جانی چاہیے کہ یہ سب انہوں نے کہا ہے. تو یہ بھی ان کو چاہیے کہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں, لیکن ابھی تک تو وہ ایسا کسی موڈ میں نہیں لگ رہے کہ دنیا کے سامنے کسی قسم کے حقائق لائے جائیں. وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور آرمی چیف کا بھی ان کا یہی بیان ہے کہ ہم تحقیقات کر کے رپورٹ سامنے لائیں گے اور ذمہ داران کو ان کو پہنچائیں گے, ان کے اختتام کو پہنچائیں گے. لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کی جا رہی. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے یہ اپڈیٹ فل رہی ہوگی. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں, اور امید ہے آپ اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کریں گے. شکریہ.